إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. يا لطيفا بخلقه عليما بخلقه خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم. يا لطيفا بخلقه عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. يا لطيف يا عليم يا خبير. لطيفا بخلقه عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزال إنك لطيف الطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل الطف بنا إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم وصل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها خاتمة يا الله بها بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعلى ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى سيدنا وحبنا شفينا قرة عن سيدنا محمد بن عبد الله لا روح يا أبائي إخواني من الأنبياء المرسلين وأصحاب المكرمين وأزواجه الطاهرات المهدمين وتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين من الهاجرين مجاهدين في سبيل أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجهم الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الآخرة وسلاسل لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لروحي سيدنا المهاجر الأحمد بن عيسى أستاذ العظام الفقيه المقدم محمد معري بعربي وصولي ما فرهم من أرحب علوي ابن الفقيه مدام معري بن علوي ابن الفقيه مدام حب محمد محرم من الطويل عبد الرحمن سقاف شيخ مار مخضار وصولهم فرهم إن الله يغفر لهم ويرحمهم علي درجهم في الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين دنيا الآخرة يسرع أسرار لهم من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روحي سيدنا حبيب عبد الرحمن بن عقيل العباس بن صاحب الرتيب حبيب عمر بن عبد الرحمن العباس وإخوانه الجميع عقيل بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن صالح عبد الرحمن حبيب حسين بن العباس وإخوانه الجميع حبيب علي بن حسن العباس والحبيب صالح بن عبد الله العباس وحبيب أحمد الحبيب بكر بن عبد الله العباس ومحمد بن حسن العباس وشيخ علي بن عبد الله باراس وجميع الآخذين عن سيدنا عمر ولا الدين بهم داسين إلى جميع الأقطار الأرض من سلسلة عباسية الله في الله ورحمهم وعلي درجة بالجنة وانفعنا بأسرارهم وانوارهم وعلومهم وفحاتهم دين الآخرة وسلاسل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح الأولياء الشهداء الصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح هذه البلدة من المسلمين ثم الأرواح جميع أولياء الكون أجمعين لما كانوا محلات أرواحهم من شريف الأرض مغاربها من أرض والد حب باسر وامدح البر والد حسن وصاط ووالد أخينا محمد حسن ثم لا روح جميع أصحاب القناة حضرتكم من الثامن سد حسن ثم لا روح جميع أعمامي أمي حماد بن حسين بن محمد أمي بكر أحمد سعود أبنا الحبيب صالح بن عبد الرحمن اسمه مبارك وياه هندي صالح عباس ووالديها جميع إخوانها وأخواتها ثم لا روحي من محمد بن عبد الله وعبود وزوجهم العربية حمد أبو بكر عدوس ووالديهما ثم عمر بن سالم عبد والديه وزوجته مريم بن محمد ثم بن زيد بن علي ووالديه ثم إلى روحي وبابا لولو بن محمد البار ويدرس من العدوس ووالديهما ثم إلى روحي سيد محمد بن حسين بعبد ووالديهما وجميع شيخ السلام الدين محمد حسين تعلق جميع أخواته وجميع أولاد حسين سيد علي محمد عبد الرحمن بابا ثم إلى روحي حسن محمد بهر ووالده جميع إخوانه أخوات من مشايخ الكلام زي محب الإنسان وتعلق بالرحمة من الحبيب بكر محمد السقاف ووالديه وزوجته جميع مشايخ الكلام زي محب الإنسان ثم لا روحي أستاذ عمر بن أحمد بركة ووالديه ومشايخ الكلام ثم إلى أرواح جميع أصحاب البقير معنا شبيبة جمال الفراد والأقدار جميع بشار كريم ما أروح جميلة والإخوان أجمعين المكان وحلت أروحهم مستعب ما أروح والدنا والدكم وماتنا وماتهم الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجهم الجنة وفنا بأسرارهم وموارهم وعلومهم وفحاتهم في الدين الدنيا الآخرة بالسلاسل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول تمام كل سوء المعمول صلاحا شاء ظاهرا باطنا في دين الآخرة بعدان كل شر جلبتنا كل خير لنا ولأحبابنا ولوعدنا لما شيخنا في دين الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى والعفاف الموت على دين الإسلام والإيمان لا منحة الامتحان بحق سيد ولاد عدنان ولا حضرة النبي المصطفى محمد وعلى سلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد
حتى ترضى. لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها أنت خير الوارثين. اللهم نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأموالنا أهلنا كل شيء أعطيتنا، ثم جعلنا ربعيهم بكنافك ومالك وعياذك من كل شيطان مريض جبار عنيد ذي عينين ذي بغي ذي حسد مشارك وشر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا والتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمال لك سمدها. وصل اللهم جمالك أجالك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر باطنا أنفيت الحسن برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وليك الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره من دار العظيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب الرحيم. اللهم نسألك العلم للدنيا المشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وهم الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم. اللهم نسألك من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي والسلام الحمد لله رب العالمين. الآن قال رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين آمين. وخامسا أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب بأن يعبس وجهه وتحمر عيناه وتنفتخ أودجاه وتضطرب أعضاؤه وقد يرفس الأرض برجليه ويضرب صدره ويكون كالكلب الضاري والسبع العادي أو كالمجنون الهائج، لأن الغضب أفقده رشده وضيع عليه عقله. وقد يسب الباب إذا صعب عليه فتحه ويكسر القلم الذي يكتب به ويلعن المركوب الذي يركبه ويسب الريح إذا هبت عليه، كما روي أن رجلا نازعته الريح رداءه فلعنها فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة مسخرة، فإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. Masih kita berbicara tentang bagaimana meredahkan amarah. Bagaimana cara meredahkan amarah ketika kita marah. Karena marah itu kan, marah-marah itu untuk hal-hal yang sifatnya bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah, enggak ada kaitannya dengan penghinaan syariat dan lain sebagainya, maka itu tercela. Nah, nanti kita banyak masih di pelajaran. Yang kelima, an yatafakkara fi gubhi suratih, untuk meredahkan amarah, maka hendaklah orang tersebut supaya enggak marah, dia merenungkan, memikirkan bagaimana bentuk wajahnya ketika marah. Cakep
tambah ganteng, yang perempuan misalnya tambah cantik, atau tambah kelihatan jelek. Ya, mangar-mangar gitu ya, merah, matanya melotot, audats ini apa mekar gitu ya, ini kan ngotot itu kan keluar uratnya semua. Nah kalau seperti itu coba ngaca seperti apa. Maka ketika dia memikirkan, wah wajah saya ketika marah seperti itu menakutkan, sehingga jelek marah itu. Rupa saya yang tampan ini kelihatan jelek, kelihatan apalagi sudah mukanya jelek, marah, wah ambiar sudah. Nah, ini memikirkan itu. Bi'an yu'abbis wajah, bagaimana kalau marah, merengut. Orang kalau sumeh senyum itu kan bagus, kelihatan senang. Tapi kalau merengut, ya, sampai ngaca kalau merengut gimana, kelihatan jelek. Sampai pikir kalau marah wajah saya seperti ini. Bahkan ada ulama kalau mau lihat wajahnya setan, lihat orang pas marah wajahnya itu sudah. Itu. Nah, watahammar aina, matanya merah. Matanya merah, seperti orang mabuk itu kan merah biasanya matanya. Matanya merah, merengut, sampai bayangkan orang merengut, matanya merah, pada menakutkan itu. Terus watan tafikha audajah, ininya uratnya, nadinya ini kelihatan kan, ngotot-ngotot itu kelihatan semua. Watat tarib a'dha'ah, kadang karena marah itu dia sampai neredek, dia sendiri neredek, mukanya seperti itu, dia karena marah itu dia sampai neredek. Kadang-kadang qad yarfusul ard, nendang-nendang tanah, nendang-nendang tanah karena marah, pegel, nendang-nendang tanah. Yarfudul ard berijleh. Wadrib sodro, karena marah jengkelnya sampai mukul-mukul dadanya sendiri. Ya sudah, tidak waras sudah ya. Sampai orang wajahnya seperti gitu terus mukul-mukul dadanya. Kemudian wa yakunu kal kalb abari. Orang kalau seperti itu dikatakan di sini seperti anjing abari. Bari itu anjing apa yang lagi mendelik, jenggong-jenggong mau memangsa, ya, mau mangsa. Kan seperti itu. Kemudian ausabu al-adi, atau binatang buas yang mau menerkam. Gereng-gerengnya kan wajahnya beda dengan ketika dia nggak mau nerekam. Kucing saja sampai lihat pas kera itu kan beda wajahnya, dengan pas dia anteng sampai lus-lus itu beda kita. Kemudian aukal majnun al haij, atau seperti orang gila yang lagi yang lagi marah-marah itu, yang lagi dia lagi naik darahnya. Li'anal ghadab, karena marah itu afqadahu rusdah, akan menghilangkan kontrol. Tidak kontrol lagi kalau orang sudah marah. Kontrolnya hilang, ya, sehingga apa yang dia lakukan kadang-kadang sudah di luar kesadarannya dia, karena dia tidak kontrol, karena sangat meluap-luap amarahnya. Afqada rusdah wa dhayya alaihi aqlah, menghilangkan itu, tidak kontrol, tidak sadar. Sampai kadang-kadang berkata-kata dengan kata-kata yang tidak pantas. Dilihat ini orang seperti ini, omongannya seperti itu, ketika marah tidak pantas. Karena itu ketika dia marah sudah tidak bisa mikir lagi, sudah ngawur ngomongnya nanti. Kemudian waqad yasubbul bab idza sa'aba alaihi fathu. Saking tidak warasnya kadang-kadang ketika dia pegel, marah-marah, buka pintu angel, bukanya dibuka tidak kena, dipisui pintu ini sama dia nanti. Ya, dia misui pintu itu. Pintu salah apa? Karena itu sudah dia afqad rusdah, itu sudah tidak kontrol lagi, sudah hilang. Kesadarannya hilang, di luar kesadaran. Kemudian dikatakan wa yukassir qalam alladzi yaktub bihi. Kalau pas dia nulis, lagi marah-marah nulis, kadang-kadang bolpennya tidak kena, dipecahkan, dibanting sama dia.
Nah, wayal'an al-markub alladzi yarkabu. Ketika dia marah kadang-kadang bisa jadi tunggangannya, dulu kan hewan ya. Tunggangannya misalnya pelan, kalau sekarang mobil. Ya. Atau kalau dia mobil kemudian mobilnya rusak, mogok, dia pegel, kadang-kadang dia dipisui mobilnya. Kalau dulu tunggangan, naik kuda, naik keledai apa, kemudian tidak kenceng, sudah dia tidak kenceng-kenceng, dia pegel, kemudian dipisui keledainya, dilaknat. Wa yusuburi idza hajat alaih. Kadang-kadang angin pun ketika keras, ya jengkel, anginnya dipisui. Nah, ini kan sudah tidak waras. Ya. Kama ruya anna rajulan naza'at hurih. Seperti ada riwayat, ada orang naza'at hurih rida'ahu. Jadi dia jalan pakai ridaknya dibawa angin. Jadi angin kencang, ridaknya katut. Dia diambil lagi sama ngelaknat, anginnya dilaknat sama dia. Faqallahu Nabi, kemudian itu ada Nabi. Nabi berkata, Nabi SAW berkata sama orang itu, dikasih pelajaran sama Nabi, latal anha, jangan kamu laknat itu angin. Fa innaha ma'muratun musakharatun. Karena angin itu diutus Allah. Jadi perginya angin kemana itu tidak lepas dari utusannya Allah. Disuruh ke sana, disuruh ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, kenceng. Memporak-porandakan satu kampung, satu kota, ya, ambiar semua gentengnya, itu perintahnya Allah. Ya mungkin ada sesuatu di kampung itu, di kota itu tidak beres. Sama Allah di angin disuruh memporak-porandakan. Itu Allah yang nyuruh. Nah, jangan kamu laknat. Wa innahu man la'ana syai'an laisa lahu bi'ahlin. Ketika seseorang, kata Nabi ini, melaknat sesuatu yang ternyata sesuatu tadi itu tidak pantas untuk dilaknat. Dia melaknat orang, apalagi melaknat apa saja, apalagi yang dia laknat, dan sesuatu yang dilaknat itu siapa, si A, si B, si C, dia laknat. Itu bukan orang yang untuk dilaknat. Ya, dia tidak sepantasnya menerima laknatan. Kalau seperti itu kamu laknat, maka laknat itu kata Nabi roja'at ala nafsi. Balik, mukul dirinya sendiri. Jadi dia sama saja gepuk orang, tidak pantas digepuk, gepuknya nanti kembali. Melaknat orang tidak pantas, laknatnya akan balik. Nah, ini hati-hati. Kita dalam bermuamalah sama orang, dalam beramal, ngomong, ya hati-hati. Jangan sampai omongan itu nyakitkan hatinya orang, apalagi misui orang, apalagi walaupun guyon kadang-kadang. Kadang-kadang kita ini ya merasa ya apa gitu ya, merasa lebih wah atau merasa sudah berbuat sesuatu, maka merasa di atas segalanya, akhirnya ngomongnya ngawur, kemudian orang yang tidak pantas untuk diolok, walaupun guyonan diolok. Kadang-kadang orang ya mungkin diolok, dia tidak bales karena tidak pantas, mungkin di depan orang banyak mau olok-olokan, atau karena mungkin sekarang saya lagi mendayoh di rumahnya, membales ya tidak enak, tapi hatinya dia jengkel. Siapa yang tahu hatinya orang? Kan tidak tahu kita hatinya orang. Ini nanti ada balasannya. Dia tidak bisa balas sekarang, dia bakal nuntut nanti hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik jangan. Alhasil hati kita ini bersihkanlah, jangan sampai merasa lebih. Itu sebabnya hati semua. Hati itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an, "Maka dzabal fuadu mar'a." Hati itu tidak pernah bohong. Hati itu enggak pernah bohong. Paling jujurnya sesuatu adalah hati. Paling jujurnya adalah hati. Sampai Allah Subhanahu wa taala kalau melihat makhluknya, tempat paling penglihatan Allah itu apa? Hati yang dilihat.
bukan pakaiannya, bukan penampilannya, bukan ilmunya, bukan segalanya, bukan pekerjaannya, bukan amalnya dia, enggak. Hatinya, bersih enggak hatinya orang ini. Kalau bersih dia akan dapat segalanya dari Allah. Wadahnya bersih sama Allah akan diisi macam madu, diisi yang baik-baik kalau artinya bersih. Bahkan tempat pandangannya aulia, wali-wali Allah itu kalau memandang orang yang dipandang hatinya, bukan raga, besarnya badan, kuatnya, bajunya, ilmunya, ini enggak ada yang dilihat itu, yang dilihat hatinya. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau pernah berkata, "Nazartu 'alal badwi." Saya pernah melihat badwi. Badwi itu masih kencing di celananya. Dalam arti orang tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti najis, tidak ngerti apa. Orang gunung turun ke kota, ke tempatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, mungkin duduk yang tidak ngerti itu ada orang duduk, sudah ikut duduk, mungkin dapat makan orang Badui. Sama Syekh Abu Bakar bin Salim, saya lihat orang itu, saya pandang sekali pandangan saya ini ngefek sama dia. Karena orang itu hatinya bersih. Cuma ya dia nggak ngerti tapi hatinya bersih. Ini pandangan ngefek. Pandangan ini nazar ini tu'athir. Artinya dia dengan dipandang saja dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, orang besar ini jadi orang baik. Jadi orang hebat, dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah dengan satu pandangan, sekali pandangan. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, riwariwi sama saya, riwariwi, ini sekali datang. Riwariwi sama saya orang hadhari, hadhari itu orang kota. Yang sudah modern, yang sudah bajunya bagus, yang sudah berilmu, yang sudah riwariwi, terus datang sama saya, pandangan saya enggak ngefek sama sekali. Karena apa? Hatinya kotor, berkerak. Jadi pandangan itu sampai Nabi sendiri ketika mengatakan istafti qalbak wa in aftakan nas wa aftauk. Istafti qalbak, kata Nabi, minta petuah sama hatimu. Walaupun orang mengatakan enggak apa-apa, tapi hatimu bagaimana? Tanya sama hatimu, hatimu lebih ngerti. Hatimu lebih paham itu, bagus enggak, pantas enggak. Itu hatimu lebih ngerti daripada kadang orang dipaksakan. Misalnya contoh. Ulama sekarang ini yang modern-modern ini mengatakan uang kertas itu enggak apa-apa. Bunga bank itu enggak apa-apa. Ya, ulama yang modern-modern mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena ini bukan nakden. Karena ini bukan emas. Dulu uang itu emas. Nah, dinar dan perak dan dinar dan dirham. Uang itu riba. Ada riba di situ. Kalau ada bunga, ada pinjam meminjam, kemudian dilebih dan lain sebagainya, itu ada riba. Tapi sekarang kertas. Kertas enggak ada nilainya, kadang angka cuman. Ya, bahkan kertasnya hilang, sudah tinggal angkanya di HP itu ya tinggal angka saja. Kamu kirim pakai angka, ini enggak ada duitnya. Cuma angka tok, dikirim sekian, dapat sekian. Jadi kata ulama sekarang, tapi ulama dulu mengatakan tetap ini riba. Lah, kalau orang yang mau ya tanya hatinya sendiri. Gimana hati-hatinya gimana? Ya dia akan mengatakan kalau orang hatinya bersih ya yang selamat, orang yang normal dia akan mengatakan iya ini ya mungkin gegabah. Mungkin pendapat ini pendapat yang gegabah dan lebih hati-hatinya ya riba. Karena banyak orang yang pinjam meminjam di bank akhirnya tidak tambah bagus, tidak tambah hancur, tambah nggak karu-karuan, yaitu efeknya riba. Hidupnya tambah sengsara, tambah bangkrut dan lain sebagainya. Ini efeknya riba. Hatinya mengatakan seperti itu. Ikut hati kamu. Sampai dikatakan orang yang mencuri itu. Orang mencuri. Kemudian dituduh. Karena ada tanda-tandanya. Kamu mencuri ya? Pasti lisannya akan mengatakan tidak. Hatinya dia akan mengatakan bohong kamu mencuri. Hatinya dia akan mengatakan iya saya mencuri. Jadi hati itu paling jujurnya anggota tubuh kita itulah hati.
Nah, maka kalau hatinya bersih, semuanya baik nanti. Mulutnya baik, tidak akan ngomong kotor, akhlaknya baik, tidak akan marah-marah, tidak akan berperilaku kasar, tidak akan. Tapi kalau hatinya banyak penyakitnya, penyakit hati itu kan ya ujub, ya merasa ini, merasa itu, ya rusak. Nah, sampai mana tadi? Nah itu, maka Rasulullah mengatakan, ini makmuro, jangan kamu laknat. Karena laknat itu kalau nggak pas sama orangnya, ini orang nggak pantas kamu laknat, laknat itu balik nanti. Nah, kembali ke kamu sendiri. Azan ya, azan dulu ya. Ya Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kemudian wadiddu dzalika al-hilmu fa innahu yusayyiru al-adu sadigan kama qala ta'ala idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi ya dikatakan di sini lawannya marah-marah tadi itu adalah al-hilm, sifat sabar. Sabar bukan dia karena tidak berani, diam karena dia tidak berani, tapi dia memaafkan. Ya memang dia tahan itu, karena itu nggak baik, membalas kejelekan dengan kejelekan pula dan lain sebagainya, dia tahan. Bukannya saya tidak berani, bukannya saya takut, tapi ya saya maafkan. Itu namanya hilm. Ini sifat seperti itu akan merubah musuh jadi teman. Jadi kan kita ini harus bersikap sama musuh itu, ya sama musuh, bukan malah musuh itu kita musuhi supaya terus jadi musuhan. Tapi musuh itu bagaimana kita rubah, bagaimana musuh itu akan menjadi teman kepada kita. Bagaimana musuh yang asalnya orang musuh kita itu supaya berubah, balik baik lagi sama kita. Ini tugas kita gitu. Jadi Nabi pernah bersabda, habibaka haunamma asa an yakuna baghidhaka yaumamma wa abghid baghidhaka haunamma asa an yakuna habibaka yaumamma. Nabi mengatakan dunia ini kan berubah-ubah. Sekarang musuh, besok bisa jadi teman. Sekarang jadi teman, akrab, bisa jadi besok lusa berubah jadi musuh. Maka kata Nabi, sudahlah kalau kamu mencintai cinta yang serius,
cinta yang maksimal, cinta sama Allah dan Rasulnya. Adapun sesama manusia ini biasa-biasa saja. Karena kalau kamu obral cinta, kamu seneng sama orang, kamu obral rahasia kamu tunjukkan semua. Bisa jadi besok berubah ini jadi musuh kamu, tahu semua kelemahan kamu. Berubah, enggak mesti. Sekarang senang, besok susah. Sekarang kaya, besok bangkrut. Sekarang bangkrut, besok jadi milioner. Oh enggak, berubah-ubah. Juga ketika kamu memusuhi, musuh ini, jangan kamu memusuhi mati-matian, sudah. Selama-lamanya matinya saya, itu kan sudah nemen ya. Matinya saya enggak mau lihat jenazahnya. Sampai matinya dia sudah semboyan. Matinya saya tetap mau musuhi dia. Nah ini apa? Nah, orang seperti itu enggak baik. Karena apa? Bisa jadi berubah. Musuh kamu yang kamu musuhi mati-matian bisa jadi besok lusa. Berapa hari lagi, seminggu, sebulan, setahun. Jadi orang baik. Bahkan kamu perlu sama dia. Kamu perlu jasanya dia. Jadi menolong kamu yang dulunya musuh. Nah, maka sikap itu kata Nabi untuk merubah orang yang memusuhi kamu jadi baik, mempunyailah sifat hilim, pemaaf. Pemaaf itu akan merubah orang jadi pada kamu yang asalnya memusuhi jadi baik. Kamu maafkan, kamu terima alasannya. Fa'innahu yusayyiru al-adu sadiqan kama qala ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sebelumnya la tastawi al-hasanatu wala sayyi'ah gitu ya. Idfa billati hiya ahsan. Jadi enggak sama, kata Allah yang mengatakan hasanah sama sayyi'ah itu enggak sama. Hasanah yang dimaksud di sini adalah sabar, memaafkan, ya kan? Sayyi'ah marah-marah, enggak terima alasannya orang apa saja enggak bisa diterima. Ini sayyi'ah. Ini enggak sama kata Allah Subhanahu wa taala. Efeknya enggak sama. Enggak terus kamu marahi orang tadi itu, kamu musuhi terus nanti akhirnya dia menjadi baik, ya enggak. Bahkan kalau kamu musuhi terus dampaknya nanti dia dendam. Enggak bisa balas kamu, balas keluarga kamu. Enggak bisa balas anak kamu nanti. Enggak bisa balas kamu nanti jadi tambah rumit, tambah menyebar kemana-mana, tambah luas. Sudah kamu tutup, kamu stop, kamu kalau perlu datang minta maaf. Kalau kamu yang salah, kalau dia yang salah maafkan. Sapa dia, ucapkan salam, kirim hadiah. Tanda saya nggak ada apa-apa sama kamu, ya kan? Nah, itu orang akan menjadi baik. Tapi kalau kamu musuhi terus, ya bisa dendam. Enggak kamunya, keluarga kamu nanti. Jadi itu. Katakan idfa billati hiya ahsan, maka idfa kata Allah Subhanahu wa taala ketika ada musuh. Ada musuh memusuhi kamu, maka carilah solusi, balaslah, carilah solusi dengan solusi yang baik, yang ahsan, yang baik. Ya. Yang sabar, yang maaf, kamu maafkan, kamu harus berilmu, jangan ngawur, kamu pikir dulu efeknya gimana kalau saya gini kan, ya sekarang saya menang, saya wah menang hebat. Tapi bisa jadi nanti keluarga saya diancam. Bisa jadi saya nanti pergi mungkin kemana. Bisa jadi saya meninggal dunia. Aman gak ini nanti? Nah, itu kamu pikir. Nah, karena sifat itu kata Allah. Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Kalau kamu lakukan itu, kamu punya sifat sabar, pemaaf, memaafkan. Kamu ambil hatinya, pandai mengambil hati orang. Itu yang asalnya musuh kata Allah. Yang asalnya antara kamu dan dia musuh. Nanti akan menjadi ka'annahu waliyun hamim. Menjadi satu sahabat karib, dekat. Musuh jadi dekat. Jadi akhlak itu akhlak yang baik sekali ya. Akhlak yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Supaya kamu jadi pemaaf, jadi orang halim. Halim itu ya sabar, memaafkan. Kamu pikir yang jernih, efeknya kalau seperti ini bagaimana. Wajid al-halimu nusratan minan nas. Orang yang seperti itu, pemaaf, sabar. Banyak orang yang nolong sama dia, banyak yang pro sama dia, banyak yang senang sama dia.
Kama qala al-Imam Ali karamallahu wajha awalu iwadil halim min hilmihi anna nasa ansaruhu alal jahil. Imam Ali bin Abi Thalib beliau berkata awalu iwad al-halim. Pertama kali balasan. Jadi orang yang halim, yang sabar, yang memaafkan, diganggu orang tidak apa-apa, dimaafkanlah. Ya bukannya tidak apa-apa ya sakit, tapi ya dia bagaimana cari celah supaya sudahlah ya kita nggak usah saling balas membalas. Itu orang yang seperti itu diganti sama Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Gantinya itu kata Imam Ali balasan Allah pertama kali di dunia anan nasa ansoruh alal jahil. Nanti banyak yang nulung dia atas perbuatan orang yang tidak benar. Jadi dia banyak yang nulung nanti. Untuk meredahkan, untuk memberhentikan perbuatan orang yang jahat sama dia itu nanti orang lain yang bertindak. Dia tidak usah sudah. Tidak usah kamu balas, kamu tambah rame ya. Nanti orang lain. Kata Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana madinatul ilm wa ali babuha. Ini nanti bakal ada orang Allah memerintahkan mengarahkan hati orang diberi petunjuk untuk memberhentikan itu. Itu pertama kali balasan di dunia. Tambah bagus nanti di akhiratnya tambah. Fajadirun bil akil an la yaj'ala bainahu wa baina ahadin adawah biqadari istita'atih. Maka seyuknya orang berakal yang bisa berpikir jernih, dia enggak menjadikan antaranya dengan antara salah satu siapa permusuhan, dikit-dikit tengkar, dikit-tengkar enggak, semampunya dia harus meredam itu semampunya sebisanya, bagaimana caranya ya dia pikirlah sehingga hubungan kita selalu baik di masyarakat ini. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan at-tawaddud ila nas nisful aql. Orang yang pandai mengambil hatinya orang sehingga orang tidak marah-marah sama dia, enggak ada kekeliruan dimaafkan ya. Orang misalnya sungkan sama dia jadi asik, orang yang asalnya takut jadi pandai mengambil hati orang itu kata Rasulullah nisful akil, separuhnya akal, artinya separuhnya kecerdasan. Kecerdasan itu misalnya 100%, 50%-nya itu pandainya orang mengambil hati orang. Bagaimana supaya orang sama dia menjadi baik, bagaimana hubungan kita menjadi asik, baik, itu. Jangan kita baik sama orang, ada orang seperti ini. Ada orang kebalik sama orang ya enggak semua orang. Orang yang menguntungkan sama dia, dia baik. Kalau orang yang tidak menguntungkan, kali ini kan sifatnya umum. Siapa saja itu supaya dia sama kamu asik. Siapa saja orangnya, pandai-pandailah mengambil hati orang. Tapi ada orang tidak pilih-pilih. Orang yang menguntungkan bagi dia, dia asik. Dia asik, pandai ngomong, pandai menarik ya. Supaya ikut saya, supaya beli dagangan saya, supaya ikut travel saya, supaya macam-macam. Nah, dia pandai mengambil hatinya orang untuk kepentingan dunia. Itu enggak ada artinya. Ini yang dimaksud semua untuk kepentingan agar untuk Allah. Kalau untuk kepentingan dunia tidak ada pahalanya apa-apa. Ada orang kalau taunya dari mana? Taunya ketika dia sama keluarga sendiri, dia kasar ngomongnya. Dia enggak seperti sama pelanggan. Ini menunjukkan duniawi ini. Sama keluarganya sendiri kasar, bentak-bentak, teriak-teriak, macam-macam sudah. Di rumah itu tidak ada enak-enaknya lah. Tapi sama orang lain yang menguntungkan dia, dia mengharapkan supaya dunianya itu kena sama dia, beli sama dia, itu pandai dia mengambil. Ini duniawi, sehingga baiknya ya sama itu saja, yang sama lainnya enggak baik dia. Tapi kalau ukhrawi enggak, ukhrawi sama semua, apalagi sama keluarga sendiri. Sama orang lain kita disuruh baik, apalagi sama keluarga sendiri yang masih ada hubungan darah, ada hubungan nasab, apalagi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti pertemuan yang akan datang. Apa itu? Wa ma idza tarakal hilm.
أيوه يا ربنا اعترفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تصفي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائي محبة النسائي